Yan. Tingnan mo kami habang namumuti. Kadyos guys, kadyos. Gusto niyo pang ulam na ari? Huh? Maraming kadyos. Kajarat ya. Juhan. Ketua. Ay, kapag yan nag-video, nagatawa. Video mo yung mga bunga ng kadyos. Wow. Hah? Wow. Oh, look at that. So beautiful. Look at that. Really stinks so good. Whoa. Shoot. Hey guys, nato kami sa Maymon. Nato pa yung langit pa. Langit. Galing mag-vlog to Ana, hoy. Hi guys. Uy. Hi mo, hi guys. Hey guys, yun yung video. Mga kami po ng ganta. Unang Kadyos. kadyos. Buli. Akin. Kadyati. Ito po yung kadyos po. May 19 pesos. Wow, ang ganda naman to. Wow. Look at that. So, very good that. May talim po ng green. Yeah. Arake, butin mo nga. Yun. Patay na video, patay na. Okay. Kami uli.